Baik, semangat pagi Sobat Indonesia. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Sukiyatno atau Mr. B di Mr. B Channel. Selamat bergabung kembali dengan program pembelajaran TOEFL Grammar Indonesia. Ini adalah video ke-14, di mana kita akan membahas sebuah topik berjudul Adverb of Manner, atau kata keterangan cara. Ya, kita mulai dengan pembentukan adverb. Bagaimana adverb itu dibentuk? Kita lihat. Ya, loud, loudly, easy, easily, careful, carefully, serious, seriously, terrible, terribly, possible, possibly, humorous, humorously, ya, kemudian careful, carefully, meaningful, meaningfully, dan sebagainya. Jadi caranya adalah hanya dengan menambahkan kata li pada kata sifat atau adjektif. Namun tidak semuanya begitu, semuanya dengan menambahkan kecuali untuk 3 kata saja. Ya, fast tetap fast, tidak menjadi fastly, hard tetap hard, tidak menjadi hardly, good menjadi well, tidak menjadi goodly. Nah, inilah cara membentuk adverb of manner dengan menambahkan li pada adjektif, kecuali pada 3 kata selainnya. Oke, kita lanjut dengan adverb rules. Hukum adverb of manner. Oke. Hukum adverb of manner meliputi 4 hukum, yaitu yang pertama fungsinya adalah to modify an action verb, untuk menjelaskan kata keterangan kata kerja tindakan, ya, keterangan, ya. Action verb, kata kerja tindakan. Contohnya, Tom drive his new car carefully. Tom mengendarai mobil barunya dengan hati-hati. Dengan hati-hati menunjukkan cara Tom menyetir atau mengemudikan mobil barunya. Kita bisa lebih mudah memahaminya dengan mengajukan pertanyaan. How does Tom drive his new car? Carefully. Contoh kedua, the home team easily won the game. Tim tuan rumah dengan mudah memenangkan pertandingan. How did the home team win the game? They won the game easily. The project was carefully planned. How was the project planned? Carefully. Bagaimana proyek itu direncanakan? Carefully, dengan hati-hati. Fungsi yang kedua adalah to modify another adverb, untuk menjelaskan adverb lainnya sesama adverb. For example, they work really quickly. They work really quickly. They work quickly. Mereka bekerja dengan cepat. Mungkin keterangan ini tidak cukup. Lalu ada pertanyaan, how quickly? Dijawab, really quickly. Benar-benar cepat. The diva sings incredibly beautifully. The diva sings beautifully. Not enough. How does the diva sing? How beautifully does the diva sing? Incredibly beautifully. How does the diva sing? Beautifully. How beautifully? Incredibly beautifully. Yang ketiga, the host dresses really well. Pertanyaannya, how does the host dress? Well. How well does the host dress? Really well. Begitu, ya. Jadi, adverb really modifies well, incredibly modifies beautifully, really modifies quickly. The third function, to modify an adjective. Example 1, the little girl is really happy. How happy is the little girl? Really happy. The weather there is terribly hot. How hot is the weather there? Terribly hot. Seberapa panas cuaca di sana? Luar biasa panas. His answer was absolutely wrong.
How wrong was his answer? Absolutely wrong. Seberapa salah jawabannya? Mutlak salah. Absolutely wrong. Dan fungsi terakhir dari adverb adalah to modify the whole sentence, untuk menjelaskan seluruh kalimat, memodify seluruh kalimat. For example, honestly, I have no idea about SEO. Ya, jujur saja, sejujurnya saya tidak tahu apa-apa tentang SEO. Frankly, we cannot accept the rudeness. Terus terang, kami tidak bisa menerima kekasaran, tidak sopanan mereka. Contoh terakhir, luckily everyone survived. Untunglah semuanya selamat. Ya, setiap orang selamat. Okay, guys, so that's clear, I guess, the 4 function of adverb of manner or the 4 rules of adverb of manner. Oke, kita lihat posisi adverb sekarang. Kadang-kadang sebagian orang salah menempatkan adverb. Ya, oke. Tom drive his new car carefully. His car ya, bukan his care. Ya. Aja. Ya. Tom drives his new car carefully. Ya, di akhir kalimat boleh correct. Yang kedua, the home team won the game easily. Ya. Ini di akhir kalimat boleh. Yang kedua, carefully Tom drive his new car. Easily the home team won the game di awal. No problem. Di awal kalimat. Okay. Tom carefully drive his new car. The home team easily won the game. Di sini adverb carefully dan easily terletak atau ditempatkan di antara subjek dan verb, antara Tom dan sebagai subjek dan drive sebagai verb, antara the home team sebagai subjek dan won sebagai verb. Nah, yang tidak boleh ini yang terakhir. Tom drive carefully his car, ditempatkan antara verb dengan objeknya. Drive carefully his car, secara gramatika salah ya. The home team won easily the game, ini juga salah ya, karena terletak di antara verb dan objeknya. Oke, ya sekarang kita mulai latihan, beri bahas contoh-contoh soal TOEFL berkenaan dengan adverb of manner. Soal pertama, before the postal and carrier service was in operation, the military commanders and tribal chief used pigeon to exchange messages expeditious. Ya, kita lihat di sini. The postal service, layanan pos, ini adalah adjektif menerangkan kata benda service. No problem. Okay. Then the military commanders noun, the military ada non ejang, non yang berfungsi sebagai adjektif. Okay. Ya, no problem. Tribal chief adalah noun, tribal ada adjektif menerangkan noun chief, no problem juga. So what's the problem here? Di sini ada exchange. Ya, exchange adalah action verb. Ya, action verb. Okay. Action verb. Berarti setelah action verb yang dipakai bukan adjektif tapi adverb. So this is the mistake. Harusnya expeditiously. Oke. Yang kedua, although several factors bias our memory of events, we usually intuitively believe that our recollection of occurrences is accurate. Ya. Oke, several adalah quantifiers atau plural signs. Ya, kalau Anda ingat belajar noun, ini ada
penanda jamak. Factorsnya jamak, berarti several boleh dipakai. We usually intuitively believe. Ya, believe adalah verb, ya, verb yang dimodified oleh adverb intuitive. Nah, pertanyaannya, intuitively adverb harus dimodified oleh adverb juga. Nah, di sini kekeliruannya. Seharusnya usually, intuitively. Ya, oke. The third, the Viking attack on Western Europe coincided with an abnormal warm period in the Earth's climate. Yeah. The Viking, rujuk pada Viking, ya, orang atau kelompok orang. Misalnya kita mengatakan the British, the Filipino, the Indonesians, the Chinese, ya, tidak ada masalah. Western Europe, Europe adalah noun, Western adalah adjektif, menerangkan noun, no problem. Abnormal warm, warm adalah adjektif. Nah, salah satu fungsi adverb adalah menjelaskan kata sifat. Warm, seberapa hangat, ya. Jadi kita harusnya pakai adverb, ya. Abnormally. Okay. So the error here, ya, the words are not in adverb form. Kata-kata yang tadi salah itu seharusnya dalam bentuk adverb, ya, bukan dalam bentuk adjektif. Oke, model soal TOEFL yang kedua. Number 1. Petrifaction is a process that turns slowly the remains of a living object into stone in which mineral seep into a mass of organic matters. Ya. Oke, kita lihat. Turn slowly the remains. Turn adalah verbnya. Ya. The remains adalah objeknya. Nah, adverb tidak boleh ditempatkan antara verb dengan objek. So, ini salah. Balik ya. Harusnya slowly turns. Number 2. The migration of laborers from one country to another depends chiefly on the availability of jobs and their payment rate. Lihat. The migration of laborers. Ya. Laborers adalah kata benda, migration kata benda, dua-dua dihubungkan dengan tidak ada masalah. Okay. Depends chiefly on the availability of jobs. Depends adalah verb. Kemudian the availability adalah objeknya. Oke, antara verb dan objek tidak boleh diletakkan verb. Salah, ya. Seperti ini yang salah. So, harusnya chiefly depends. Third, the belief that diseases originated from evil spirits ended eventually Hitler's role when General George Washington ordered vaccination against smallpox. Okay, the belief that diseases, that connector, diseases subject, benda, originated from, tidak ada masalah. Ya. Okay. Ended adalah verb. Ended what? Ended Hitler's role. Mengakhiri pelan para Hilos, ya, para dukun. Oke, nah antara verb dengan objek
Wheelers rule, ya. Objek tidak boleh ada get verb. Jadi ini terbalik. Ya, harusnya eventually ended. So the error in this context is wrong position of adverb. Posisi adverbnya salah. Okay. So that's it, guys. Yang bisa saya bahas tentang adverbs of manner. Ya, silakan kita ulang bila ada hal yang jelas. Silakan merujuk ke video-video sebelumnya jika Anda lupa apa itu adjektif, hukum noun, dan lain sebagainya. Oke, kita akan jumpa lagi di video ke-15 dari program TOEFL Grammar Indonesia, di mana kita akan membahas sebuah topik yaitu parallel structure atau hukum kesejajaran. So, thank you very much for joining me, for being with me in this program. Have a nice day. Thank you very much. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum.